السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جينا لا بارتي 2 نتاع لي زونتي هيبرتونسور، واللي اليوم نهضروا على لي ديوريتيك. داكوغ، ما معنى ديوريتيك؟ هي مدرات البول، يعني الخدمة تاعهم تكون او نيفو دي غان، يعني في الكلاوي. اسما يبوسيو لي غان باش يطرحوا البول، يعني الماء والاملاح الزائده. دونك ينقصوا هادو من الجسم، وبالتالي تستابيليزا لا طونسيون، تنقص لا طونسيون. داكوغ، سي دي ميديكامون تري بريسكري، يعني يمدوهم بزاف لي ميدسان. علاش؟ باسكو عندهم تايناك بلوزيور انديكاسيون. on a 5 types. les diurétiques de Lens، وما معناها هذه لونس سي اون بارتي في النيفرون في لي غان، دوك من بعد نجيو لها. دوزيام فامي لي ديازيديك، و اونتر بارونتيز سي ليدروكلوروتيازيد، دوك نهضروا عليه بزاف من بعد افيك لي اسوسياسيون. لي زونتي الدوستيرون، لي بسودو الدوستيرون، ou les diurétiques osmotiques كيما المانيتول. il est très utilisé en cas d'urgence. D'accord. les indications نتاع هاد les diurétiques كيما قلنا عندها plusieurs indications. la première indication c'est l'HTA, l'hypertension artérielle. D'accord, c'est le cas d'aujourd'hui اللي ما نهضروا عليها. c'est des médicaments d'hypertension de la première attention. Qu'est-ce que ça veut dire؟ يعني هما الولا اللي يبونسي فيهم الميدسان باش يبريسكريهم لو مالاد نتاعهم. c'est des médicaments de type d'hypertension de la première attention. D'accord. La deuxième indication c'est l'œdème. ما معنى l'œdème؟ هذوك اللي ينتفخوا في لي ممبر تصيب عندهم l'œdème، يعني منفوخين في يديهم وفي رجليهم. تايناك pour l'insuffisance cardiaque، pour تايناك l'acide sérotique, c'est-à-dire l'atteinte de foie, l'hypercalcémie ou l'hyperkaliémie. Tainak en cas d'insuffisance rénale. Bon, pour les mécanismes d'action, pour comprendre les diurétiques agissent sur les reins, yani sur les néphrons, sur les reins, yani في الكلاوي. Donc, c'est des substances permettant au corps d'éliminer tout et le sodium. Par la suite, diminution de la tension artérielle. Donc, c'est des hypotenseurs ou bien anti-hypertenseurs. D'accord. يعني هما البوسيو les reins باش تطرح الماء الزائد والصوديوم، و par la suite diminution de volume, diminution de la tension. C'est-à-dire diminution de le volume sanguin، يعني يهبط le volume sanguin. Par la suite, diminution de la pression artérielle. Donc, diminution de la tension artérielle. Tout ça se fait au niveau de néphron. واسم هذا النيفرون هو l'unité fonctionnelle du rein. يعني هي فين يصرى كامل هاد الشيء. La filtration du sang تصرى في هذا النيفرون، و formation تاع les urines، يعني يتفلتر الدم au niveau du néphron. Oui, il y a la formation des urines, yani le bol. Bon, il y a plusieurs familles comme on a dit. Ça dépend le blasa اللي réagit فيها. Donc, je vois la première famille اللي هي les diurétiques de Lens. هذه Lens c'est une partie في النيفرون اللي يمشيو لها هاد les médicaments ويخدموا خدمتهم. صحيح. La plus utilisée c'est la furosémide. La furosémide sous le nom de Furosal, هي les plus utilisée, ou Furosan. Furosal et Furosan. On la retrouve en 40 mg et Furosan en 500 mg. هذه les plus utilisées. Furosal 40 mg, Furosan 500 mg. Bon, la deuxième famille c'est les diurétiques thiazidiques. La plus utilisée, c'est l'hydrochlorothiazide. On la retrouve sous le nom Hydrex. Hydrex 25 mg.
صاي وتجي اون اسوسياسيون دوك نشوفوها ان شاء الله من بعد. parmi les diurétiques thiazidiques كاين d'autres molécules اللي هي l'indopamide كيما فلودكس et adex تجي اون LP 1,5 mg فلودكس et adex. هاد لي دو موليكول اللي هضرنا عليهم اللي هما هيدروكلوروتيازيد اي لاندوباميد هما دي ديوريتيك ايبوكاليميون c'est-à-dire ينقصوا البوتاسيوم في الدم. هذا parmi les effets secondaires نتاعهم. دونك توجور لو مالاد سورفاي راسو c'est-à-dire يعمل يونوغرام و توجور سو سيرفايونس تاع لو ميدسان باش نشوفوا له البوتاسيوم في الدم باسكو كان يهبط البوتاسيوم في الدم يمد خلل في نبضات القلب. D'accord. Donc la troisième famille هما les diurétiques distaux, c'est une partie toujours في النيفرون اللي يخدم فيها الميديكامون. Parmi eux كاين les spironolactone pardon كيما spironolone هايدي spironolone 75 mg. Had les diurétiques on le trouve aussi en association entre eux. Par exemple l'hydrochlorothiazide مع amyloride اللي تعطينا Dudrex. Voilà. هايدي Dudrex. Hydrochlorothiazide en 50 mg ou amyloride en 5 mg c'est Dudrex. Spiroside Zynex spironolactone en 25 mg ou l'altizide en 15 mg. C'est spiroside. Bon, c'est un diurétique thiazidique. Généralement, les médecins يمدوا les associations comme les diurétiques plus vasodilatateurs. C'est difficile, on va بيهم بزاف, c'est difficile باش تحفظوهم, mais il faut le retenir. Il y a plusieurs familles anatiques principaux. Donc, la première famille, il y a l'association entre diurétiques inhibiteurs d'enzymes de conversion. كما قلنا راحنا شفنا l'enzyme de conversion. Exemple كما الراميبريل ou l'hydrochlorothiazide كما tritazide تجي en 10 par 12,5 et 10 25 هايدي وتجي en 5 12,5 هذه 10 12,5 وتجي 10 25 وهذه 5 mg par 12,5 la tritazide. La deuxième c'est captopril avec l'hydrochlorothiazide comme cotonsoprel هايدي cotonsoprel فيها l'association تاع captopril en 50 mg hydrochlorothiazide en 25 mg c'est cotonsoprel. La troisième c'est la Bepreterax, c'est l'association bin le birandopril plus l'indopamide dit en 5 1,25 dit en 5 1,25 Bepreterax ou dit en 10 12,5 mg. La troisième aussi l'inchofouha c'est un diurétique plus les ARA2. Les ARA2 اللي قلنا يكملوا par sartan. كاين بزاف اللي نذكروها c'est l'hydrochlorothiazide plus telmisartan, c'est le micardis plus ou bien telmisart plus dit en 40 plus et 80 plus, c'est-à-dire 40 mg par 12,5 et 80 par 12,5. La deuxième c'est l'hydrochlorothiazide ma irbesartan comme coaprovel, la coaprovel hayadi, la coaprovel ou bien coaradex dit en 150 12,5 ou bien 300 12,5 ou la 325 hayadi coaprovel 12,5 coaprovel 150 12,5 ou bien coaprovel 325 عندي coaradex 325. Aussi, vous trouvez l'hydrochlorothiazide avec la valsartan, qui m'a Cosartec ou la Cotarec, dit en 80 12,5, 160 12,5 et 160 25 pardon. Voilà, Cotarec 80 12,5, Cotarec 160 12,5 ou كاين Cotarec 160 25. Et c'est le générique de Cotarec, c'est Covalastan les 160 25 هذه نتاع باكار.
d'accord. هذه هي les Kotak avec différents dosages تاعها. كاين aussi l'hydrochlorothiazide plus losartan كيما Isar et Cobectal. On le trouve les dosages 50, 12,5, تاينك en 125 mg. كاين aussi l'hydrochlorothiazide plus Condesartan كيما Itacan ou le Blue Press plus. نصيبوها en 8 plus, en 16 plus. هاودي Itacan en 8 plus, le 8 12,5 et 16 12,5. وكاين le Blue Press. هاي دي Blue Press. Le 8 plus ou 16 plus. Le 8 12,5 et 16 12,5. Bon, pour les associations اللي شفناهم اللي هضرنا عليهم les diurétiques, donc لازم ينشربوا le matin. علاش؟ باسكو عندهم فيهم un diurétique. دونك لازم ينشربوا الصباح، ما ينشربوش في الليل، باسكو كون يشربوا في الليل ما يرقدوش مولاهم. اي اور فيكس، يعني الا شربوهم 9 ولا 10 يقعدوا توجور يشربوهم 10 ولا 9. داكور. صاي سي ا فو دو كونسيي فوتر malade. Bon, la dernière famille اللي نشوفوها ان شاء الله اليوم c'est l'association entre deux dilatateurs IC plus les ARA2 inhibiteur calcique اللي تكمل بالديبين plus un antagoniste rénine angiotensine 2. La première molécule نشوفوا l'association تاع amlodipine plus irbesartan اللي نلقاوها sous le nom تاع Aprovasc. Voilà, Aprovasc تجي en 150 5 mg, en 150 10 mg et en 310. 155 en 310 ou en 150 10 mg. D'accord. La deuxième association, c'est l'association entre l'amlodipine et le valsartan, les نعرفوها sous le nom de Exforge ou bien l'Exval. D'accord. J'ai en 85 mg. J'ai en 85 mg, j'ai en 165 mg ou j'ai en 170 mg. D'accord. 5, 80, 5, 160, 10, 160 ou j'ai le générique تاعها Exval. Voilà. هذا Exval, générique تاع Exforge. D'accord. La molécule اللي مراهم c'est l'association entre amlodipine et condesartan اللي هي Unisia. Voilà, Unisia تجي en 5 mg, 8 mg par 5 mg. C'est-à-dire amlodipine c'est 5 mg, le condesartan en 8 mg. Voilà, هادو هما لي موليكول تاع اليوم، لي ديوريتيك اللي شفناهم اليوم. ان شاء الله يا ربي ما نكونش طولت عليكم. راكم تشوفوا فيا راني نخف بزاف باش ما يجيش الفيديو طويل عليكم. دونك اللي مبتدئ يعني الفيديو يشوفوا مره زوج وثلاثه هكذا باش يفهم، ولا يدير ورقه وستيلو قدامه ويكتب لي فامي. داكوغ. الحاجه اللي نطلبها منكم انه تحفظوا لي هاد لي برودوي كيما راني نقول ونعاود، باش كي نوصلوا الكور تاع دي شيفراج تكونوا سهله باش ندي شيفرو اونصومبل، وباش ما نعاودش هاد لي برودوي من بعد، سيتادير تكونوا عارفينهم ديجا. هذه هي. نتمنى تكونوا استفاديتوا لو ماكسيموم، لو ماكس بارطاج باش يستفادوا الاخرين اللي ما شافوش لا فيديو. على بروشين فيديو ان شاء الله، والسلام ورحمه الله تعالى وبركاته.